ذہنی آزمائش آ گیا العلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ہے ذہنی آزمائش، سیزن ہے 17 اور مقابلہ ہے 16واں. جی ہاں، آج آخری مقابلہ ہے اس حوالے سے کہ پہلا راؤنڈ آج ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا. 16 ٹیمیں ہمیں مل جائیں گی اور پھر 16 ٹیموں کے درمیان شروع ہو جائے گا سیکنڈ راؤنڈ، اور وہ ہوگا پری کوارٹر فائنل. اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ان 16 ٹیموں کے درمیان جب بھی مقابلہ ہوگا وہ ناک آؤٹ مقابلہ ہوگا. ہر مقابلے میں ایک ٹیم آگے جائے گی اور ایک ٹیم ہم سے جدا ہوتی چلی جائے گی. یاد رہے ذہنی آزمائش سیزن 17 جب شروع ہوا تھا ہمارے پاس 24 ٹیمیں تھی، آج 16ویں ٹیم مل جائے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 8 ٹیمیں ہم سے جدا ہو چکی، یعنی آج کے پروگرام کے بعد ہم سے جدا ہو جائیں گی. اب 16 سے 8 ٹیمیں نکلیں گی، ان 8 ٹیموں سے ان کے درمیان کوارٹر فائنل ہوگا. 8 ٹیموں سے جیت کر 4 ٹیمیں باہر آئیں گی اور ان 4 ٹیموں کے درمیان سیمی فائنلز 2 ہوں گے اور پھر 2 ٹیمیں فائنل سیزن 17 کا مقابلہ ہوگا. ناظرین، آج آخری مقابلہ ہے پہلے راؤنڈ کا، مگر آج 2 نہیں، آج 3 ٹیمیں ہیں. تینوں ٹیمیں بڑی کمال کی ہیں، ایک آدھ نمبر سے کچھ نمبروں سے پیچھے رہ گئیں. اس میں ایک طرف کراچی ہے، ایک گھوٹکی ہے اور ایک خانے وال ہے. آج بڑا دلچسپ مقابلہ ہونا ہے کیونکہ ان تینوں ٹیموں کا معلوم ہے کہ آج ہمارے پاس اس منچ پر ذہنی آزمائش کے اسٹیج پر آخری موقع ہے. اب دیکھنا یہ ہے وہ کون سی 2 ٹیمیں ہیں جن کا سفر آج اختتام ہوگا اور کون سی ٹیم ہے جو اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر لے گی. ناظرین، آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھ اپنی کالز کے ذریعے اپنے کمنٹس کے ذریعے شامل ہو سکتے ہیں. ہم آپ سے بھی سوال کرتے ہیں، موجود حاضرین سے بھی سوال کرتے ہیں اور انعامات کی تقسیم بھی کرتے ہیں. آئیے مقابلے کو لے کر آگے چلتے ہیں. جناب، تینوں ٹیموں سے ہم نے تعارف بھی حاصل کرنا ہے، مگر آئیے دیکھتے ہیں کل 15واں مقابلہ ہوا. کراچی والے بالکل آخر میں کیسے پیچھے رہ گئے، ایسا کیا ہوا، کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں. ذہنی آزمائش سیزن 17 براہ راست لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں. علم کی تو نور ہے، ہاں بالیقین نور ہے. نبی پاک علیہ السلام نے سب سے آخری نکاح کس سے فرمایا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سب سے آخری نکاح حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا. جواب درست دے دیا ہے. رکوع کی تعداد کے اعتبار سے سب سے بڑا قرآن پاک کا پارہ کون سا ہے؟ 30واں پارہ. 30واں پارہ. جواب بالکل درست دے دیا ہے. روح قبض کرنے والے فرشتے کا نام عزرائیل علیہ السلام ہے. صحیح. قبر میں سوال کرنے والے فرشتے کو منکر نکیر کہتے ہیں. صحیح. ہر صاحب شان کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے. صحیح. ذہنی آزمائش کا سیزن 15 جاری ہے. غلط. کھانا 3 انگلیوں سے کھانا سنت ہے. صحیح. چھانگا مانگا والے مقابلہ جیت گئے ہیں. اذکر اللہ 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 اللہ. بالکل مقابلہ برابر رہا، مگر 1 نمبر سے کراچی والے پیچھا رہ گئے اور اسی کا نام ناظرین ذہنی آزمائش ہے. جناب ناظرین، یہ سلسلہ آپ نے دیکھا کس طرح کل چھانگا مانگا والے آگے نکلے، مگر آج تینوں ٹیمیں ہیں. آئیے ان سے ان کا تعارف حاصل کرتے ہیں. گوٹکی کے اسلام بھائی، نام بتائیں، اپنی مصروفیات بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبد الرحمن اتاری ہے. میرے والد صاحب کا نام غلام حیدر اتاری. میرا تعلق گھوٹکی شہر سے ہے اور میں جامعۃ المدینہ میں پڑھتا ہوں. ماشاءاللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام اکرم ہادی اتاری، میرے والد محترم کا نام ہادی بخش اتاری ہے اور میں مرکزی جامعۃ المدینہ گھوٹکی کے 3rd ایئر کا طالب علم ہوں اور میرا تعلق گھوٹکی شہر کے قریبی گاؤں سے ہے.
माशाल्लाह जी। अगले इस्लामी भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम रियाज अहमद बिन अब्दुल हमीद और मैं जामिअतुल मदीना गुलजार हबीब सक्कर में पढ़ता हूँ। माशाल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अली रज़ा है और मेरे वालिद का नाम अब्दुल रहीम है। मैं पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में एज ए DO जॉब करता हूँ और सॉफ्टवेयर इंजीनियर का तालिब इल्म हूँ। माशाल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद हुसैन अत्तारी है और मैं कराची के इलाके शेरशाह से हूँ, जबकि मैं जामिअतुल मदीना फ़िज़ान नूर मुस्तफ़ा बिहार कॉलोनी के दर्जा राबिया यानी 4th ईयर का तालिब इल्म हूँ। माशाल्लाह जी। तीसरे इस्लामी भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल्ला कादरी और मेरे वालिद साहब का नाम मेहताब हुसैन है और मैं गवर्नमेंट कॉलेज फॉरमैन नाज़माबाद में प्री इंजीनियरिंग सेकंड ईयर का तालिब इल्म हूँ। माशाल्लाह। तीसरे इस्लामी भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद तैयब अत्तारी, वालिद मोहतरम का नाम मुरीद हुसैन है। मैं जामिअतुल मदीना फ़िज़ान मदीना खानेवाल में पढ़ता हूँ और मेरी रिहाइश भी खानेवाल नज़ फ़िज़ान मदीना है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल अत्तारी है। मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद इरशाद है। मैं मरकज़ी जामिअतुल मदीना दुनियापुर में 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ। माशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद हसन रज़ा और वालिद साहब का नाम अब्दुल जब्बार है। बेसिकली मेरा ताल्लुक़ धनौर शहर ज़िला लोधना से है और मैं मरकज़ी जामिअतुल मदीना दुनियापुर में दर्जा 5th ईयर का स्टूडेंट हूँ। चले जनाब, खानेवाल, घोटकी और कराची। जब कराची से ट्रेन चलती है तो सक्खर जाकर रुकती है, सक्खर के बाद खानेवाल स्टेशन आता है, तो ऐसा लगता है कि ये तीनों मेन स्टेशंस वाले एक जगह जमा हो गए हैं। अब आज ट्रेन किसकी सफ़र पर रवाना होती है और कौन सी ट्रेन घर वापस जाती है, ये तो वक्त बताएगा। आइए नाजरीन, एक कुरानदाजी होती है हमारे प्रोग्राम के शुरू में, एक सवाल पूछ कर जाते हैं, उसका जवाब और उसकी कुरानदाजी। मदनी चैनल के नाजरीन, जो सवाल आपसे किया गया था वो ये था कि जैशुल उसरा किस गज़वे को कहते हैं? तो जवाब है गज़वा तबूक। हमारे पास जो नाम है बिनते बिलाल अत्तारी डेरा इस्माइल खान, उम्मे हरीम फातिमा बफर जोन कराची, बिनते सलीम वाह कैंट, मोहम्मद रमज़ान अत्तारी पाकपतन, रिजवान अत्तारी डेरा गाजी खान, मोहम्मद हसनैन इब्राहिम जामपुर, बिनते सईद अत्तारिया चिश्तियाँ, अबुल गज़ाली मोहम्मद जमील रज़ा KPK, बिनते शाहिद अत्तारिया कैंट, उम्मे बिलाल अत्तारिया गम्बट, नौमान अली ठट्टा, मोहम्मद तैयब अत्तारी कोरंगी कराची। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इनके दरमियान कुरानदाजी होगी। और कुरानदाजी में जो नाम निकला है उम्मे बिलाल अत्तारिया, उम्मे बिलाल अत्तारिया गम्बट सिंध, आप महरम के जरिए हमसे रब्ता कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपका तोहफा आप तक पहुंचाया जाएगा। माशाअल्लाह। आइए नाजरीन, अब आज का सवाल जो आपसे किया जा रहा है, जो घर बैठे नाजरीन ने मैसेज के जरिए जिसका जवाब प्रोग्राम के ख़त्म होने से पहले देना है। सवाल यह है, किस सन में सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुसलमानों को हज के लिए रवाना फरमाया? इसका जवाब आपने देना है, वो साल बताना है, कौन सा हिजरी साल था। और एक सवाल ज़हनी आजमाइश क्विज एप्लीकेशन पर होगा, गौसे पाक का मज़ार किस मुल्क में है? याद रहे ये सवाल ये है कि गौसे पाक का मज़ार किस मुल्क में है, शहर नहीं पूछा गया, यमन, शाम, ईरान या इराक। इसका जवाब भी दीजिए। ज़हनी आजमाइश क्विज एप्लीकेशन अगर अभी तक डाउनलोड नहीं की तो डाउनलोड कर लें, क्योंकि हमने तय किया है कि इंशाअल्लाह ज़हनी आजमाइश के फाइनल में क्विज एप्लीकेशन पर सिलसिले भर में जवाब देने वालों, सही जवाब देने वालों के दरमियान कुरानदाजी होगी। और आज मैं वो ऐलान कर देता हूं कि मजलिस ने ये फैसला किया है कि उसमें से पहले नंबर पर यानी फर्स्ट प्राइज जिसको दिया जाएगा उनको इंशाअल्लाह मदीने शरीफ हाजिरी का टिकट पेश किया जाएगा। तो अब दुनिया भर के नाजरीन के लिए मौका है कि आप घर बैठे रोज जवाब दीजिए, हर प्रोग्राम में जवाब दें, क्या मालूम फाइनल वाले दिन फर्स्ट प्राइज आपको मिल जाए और उसके बाद इंशाल्लाह सेकंड और थर्ड प्राइज भी बड़े अच्छे होंगे, उसको इंशाल्लाह हम तय करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि अगर अभी तक ज़हनी आजमाइश क्विज एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की तो उसको डाउनलोड कीजिए, इसकी दावत भी आम कीजिए। घर में 5 अफराद हैं तो 5 डाउनलोड कर लें और 5 ही जवाब दें तो इंशाल्लाह सबका नाम आ जाएगा और इससे इंशाल्लाह बरकतें नसीब होंगी। आइए नाज़रीन, अब हम चलते हैं, आपको बताते हैं कि आज का प्रोग्राम किन किन सेगमेंट्स पर मुश्तमिल है। इल्म नूर है, इश्क के बोल, सहाबा हमारे बड़ी शान वाले, खानदानी रिश्ते तलाश कीजिए, कुरानी मालूमात, सफर है मगर अकेले। आइए नाज़रीन, पहले राउंड की तरफ चलते हैं जिसका नाम है इल्म नूर है।
इल्मों से 3-3 सवाल हैं, कोशिश कीजिएगा गलती कोई ना हो, क्योंकि गलती की गुंजाइश भी अब कम है। सवाल करेंगे पहला घोटकी वालों से, ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की ताज़ीम व तौकीर की शरई हैसियत क्या है? सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ताज़ीम व तौकीर करना हर मुसलमान पर जान ईमान बल्कि फ़र्ज़ आज़म है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, वतुअज़्ज़िरूहु वतुवक्किरू, रसूल की ताज़ीम व तौकीर करो। जी जनाब, कुरान में रब फरमाता है और रसूल की ताज़ीम व तौकीर करो। नबी पाक की ताज़ीम व तौकीर हर मुसलमान पर फ़र्ज़ आज़म बल्कि जाने ईमान है। सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त दे दिया है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ताज़ीम व तौकीर हमसे क्या तकाजा करती है? कराची वालों से सवाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम व तौकीर हमसे तकाजा करती है कि हर वो शय जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत हो लायक ताज़ीम और वाजिबुल एहतराम है। जी जनाब, ताज़ीम व तौकीर हमसे तकाजा ये करती है कि हर वो चीज जिसको नबी पाक अलैहिस्सलाम से निस्बत व ताल्लुक हो वो लायक ताज़ीम और वाजिबुल एहतराम है। नबी पाक के तबर्रुकात हो, नबी पाक का शहर हो, प्यारे आका की आल हो, सुभान अल्लाह, सबकी दिलो जान से ताज़ीम करनी है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अगर नमाज में छींक, जमाई, खांसी, डकार वगैरह आई तो क्या नमाज फासिद हो जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छींक, जमाही, खांसी, डकार वगैरह अगर नमाज के दौरान आई और इनमें जितने हरूफ मजबूरन निकलते हैं तो वो मुआफ हैं, इनसे नमाज फासिद ना होगी। जी जनाब, इनसे नमाज फासिद ना होगी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। शरई मसाइल भी सीखने को मिलते हैं। एक रुकन में कितनी बार खुजाने से नमाज फासिद हो जाती है? नमाज के एक रुकन में कितनी बार खुजाने से नमाज फासिद हो जाती है? एक रुकन में 3 बार खुजाने से नमाज फासिद हो जाती है। यानी इस तरह किया, पहले खुजाया, फिर हाथ हटा लिया, फिर खुजा लिया, फिर हटा लिया। अब ये 2 मरतबा हुआ। अब अगर तीसरी मरतबा इस तरह करेगा तो उसकी नमाज फासिद हो जाएगी। जनाब, 3 बार खुजाने से नमाज, एक रुकन में अगर कोई 3 बार से ज्यादा या 3 बार खुजाए नमाज फासिद हो जाती है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कराची वालों से सवाल है, नबी पाक अलैहिस्सलाम बकरी के किस हिस्से का गोश्त तनावुल फरमाना पसंद फरमाते थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम अलैहिस्सलाम बकरी की दस्ती का गोश्त तनावुल पसंद फरमाते थे, क्योंकि ये गलता भी जल्दी है और इसमें रेशा भी नहीं होता, लजीज भी होता है। जनाब, दस्ती का गोश्त नबी पाक को बकरी का पसंद था। अगर सुन्नत की नीयत से आप भी इसको इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह बरकतें मिलेंगी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। वो कौन सी शख्सियत है जो एक नबी के सहाबी और एक नबी के ताबई हैं? यकीन करें नाजरीन, कमाल का सवाल है। एक मिनट, मैं इस सवाल को जब मैंने पढ़ा तो मैं खुद हैरान हो गया कि ये कैसे कोई शख्सियत हो सकती है कि एक नबी के वो ताबई हैं और एक नबी के सहाबी हैं। वो कौन सी शख्सियत है बताइए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सलमान फ़ारसी रदियल्लाहु ताला अन्हो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताबई हैं और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के सहाबी हैं। क्या बात है! हज़रत सलमान फ़ारसी रदियल्लाहु ताला अन्हो हज़रत ईसा के ताबई हैं और नबी पाक के सहाबी हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अब नाजरीन, 2 सवाल तो हो गए। अब जो सवाल होगा वो टॉपिक वाइज होगा। हमारे गोटकी वालों को टॉपिक दिखाया जाएगा, टॉपिक घूम रहा होगा, स्टॉप कहेंगे तो टॉपिक रुक जाएगा और फिर उस पर सवाल होगा। बारी है गोटकी वालों की। स्टॉप। जनाब, सहाबाए किराम, सवाल बताइए। गोटकी वालों से सवाल है, इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु किस महीने में पैदा हुए? आप चाहें तो मदद ले लें, चाहें तो इस्लामी महीना बताना होगा और चाहें तो ऑप्शन ले लें। कोई मदद करने वाला है? इमाम हुसैन किस महीने में पैदा हुए? जी, क्या करेंगे?
ऑप्शन मदद नहीं लेंगे भाई, ऑप्शन की तरफ जाएंगे जी। ऑप्शन दीजिएगा। शाबान, रबीउल अव्वल, मुहर्रम शरीफ। शाबान शरीफ। इनका कहना है शाबान शरीफ। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। कराची वालों को टॉपिक्स दिखाए जाएं। स्टॉप। कुरान पाक जनाब, कुरान पाक में लफ्ज कुरान कितनी मर्तबा आया है? वाह भाई वाह, कमाल सवाल है। ऑप्शन लेंगे या मदद लेंगे? मदद। मदद लेंगे। है कोई मददगार? कुरान में लफ्ज कुरान कितनी बार आया? कोई मददगार ही नहीं है, किससे मदद लेंगे? मदद करेंगे? चलें भाई, जाएं भाई, मदद करें। खड़े हो जाएं जिनका कह रहे हैं ये, उनको जवाब आता भी है कि नहीं? चलें। कुरान में लफ्ज कुरान कितनी बार आया? कुरान पाक में लफ्ज़ कुरान 4 मरतबा आया है। आपने कहीं इसको पढ़ा या ऐसे ही कह दिया आपने? मैं ऑप्शन दिखाता हूं, ठीक है? बाज़ औक़ात ऑप्शन लेना बेहतर होता है। 70 बार, 65 बार या 13 बार। इन तीनों में 4 बार तो है ही नहीं। कराची वालों, अगर आप जवाब देते तो क्या देते? अब जवाब तो आपका गलत हो गया है, लेकिन आप क्या जवाब देते हैं? 13 बार। 13 बार। 13 बार भी जवाब गलत है। लफ्ज़ कुरान कुरान में 70 मरतबा आया है। गलती हो गई है कराची वालों से। अब बारी खानेवाल वालों की है। जनाब स्टॉप। कुरान पाक इनमें से कौन सी सूरत लफ्ज़ तबारकल लज़ी से शुरू होती है? अब इसमें तो आप मदद ले भी नहीं सकते, ऑप्शन ही लेना पड़ेगा। ऑप्शन जी, क्योंकि पहले तो सूरतें बताई जाए ना। सूरह मुजादला, सूरह फुरकान, सूरह अनकबूत। अगर कोई हाफिज साहब हैं तो फिर तो जवाब आसान हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह फुरकान। आप में से कोई हाफिज कुरान है? तीनों हाफिज हैं। चलो भाई, ये तो कमाल हो गया भाई। 3 हाफिज साहब में एक गलती करेगा, दूसरा लुकमा दे देगा, दूसरा गलती करेगा, तीसरा दे देगा। हुण कैसे गलती हो सकती है? जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चलें जनाब, हाफिजों की टीम भेजी है खानेवाल ने। हाफिज का हलवा तो सुना था, ये तो हाफिजों की टीम भेज दी है इन्होंने। चलें जनाब, अब चलते हैं। यहाँ तो 3 सवाल हो चुके हैं और अब मौजूद यहाँ इस्लामी भाइयों से सवाल करें शफीक भाई। जी, सवाल यह है कि सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान में से सबसे ज्यादा किस सहाबी ने उम्र मुबारक पाई? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। माशाअल्लाह, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है और इनको इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल एक बड़ी प्यारी किताब नेकी की दावत, ये किताब इनको तोहफे में दी जा रही है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नेकी की दावत पढ़ें भी और नेकी की दावत दें भी। अगला सवाल कीजिए। अच्छा जी, अगले सवाल से पहले अब्दुल हबीब भाई, एक बड़ी प्यारी किताब है नमाज के अहकाम, ये किताब इंशाअल्लाह तोहफे में देंगे। सुभान अल्लाह। सने जनाब। अच्छा जी, ये बताइए कि कुरान पाक में किस चीज के दरख्त को मुबारक फरमाया गया है? जैतून का दरख्त। जैतून का दरख्त। माशाअल्लाह, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है और इनको इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की बड़ी प्यारी किताब नमाज के अहकाम। अब्दुल हबीब भाई, अच्छा, ये जो किताब है इस पर मकतबुल मदीना ने स्पेशल डिस्काउंट भी लगाया हुआ है 19 नवंबर तक, और ये किताब 690 रुपए इसकी कीमत है। इस वक्त ये किताब 566 में आपको मिलेगी। और इस किताब में क्या क्या है? बहुत कुछ है। बावुजू मरने वाला शहीद कौन है? अच्छा, बावुजू मरने वाला शहीद होता है। वुजू की सुन्नतें, मुस्तहब्बात और मकरूहात, अच्छा गुस्ल का तरीका और उसके मसाइल, और नमाज के फ़ज़ाइल और अहम तरीन मसाइल, बुरे खात्मे का एक सबब, कज़ा नमाजों और नमाज जनाजा का तरीका।
अच्छा, मेरे पास जो पोस्ट है उसमें तो 19 नवंबर लिखा है। मकतबे वालों से गुजारिश करते हैं ज़हनी आजमाइश 19 दिसंबर तक चलेगा, तो ये ऑफर अगर और बढ़ा दें तो इंशाल्लाह। ये बड़ी कमाल की किताब है, सच्ची बात तो ये घर में होनी चाहिए और ये तोहफा भी देनी चाहिए। नमाज के अहकाम, नमाज के बहुत सारे मसाइल आप सीख जाएंगे और इसको तोहफा भी दीजिए। उम्मीद करता हूँ कि खरीदेंगे भी, तकसीम भी करेंगे। अल्लाह हम सबको 5 वक्त का नमाजी बनाए। आइए नाज़रीन, कॉल्स की तरफ चलते हैं, फिर इंशाल्लाह स्कोर बोर्ड की तरफ चलेंगे। मेरा नाम कारी सद्दाम हुसैन अत्तारी, मैं डिस्ट्रिक्ट मुशावरत घोटकी का निगरान अर्ज कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल आज घोटकी की टीम भी ज़हनी आजमाइश के प्रोग्राम में मौजूद है। जहाँ पर सिलेक्शन हुई थी उस जगह पर अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल इज्तिमाई तौर पर ये ज़हनी आजमाइश का प्रोग्राम देख रहे हैं। घोटकी की टीम के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम बैठे हैं। चले भाई, घोटकी में तो इज्तिमाई तौर पर देखा जा रहा है, कराची वाले तो आपके सामने ही बैठे हैं कराची के इज्तिमाई देखने के लिए। अगली कॉल दीजिएगा। मैं मदनी रजा इनसे बोल रहा हूँ। प्यारे अब्दुल हबीब अंकल, ज़हनी आज़माइश प्रोग्राम में हमारे इल्म में इजाफा तो होता ही है, सबसे अहम बात यह है कि इश्क़ रसूल भी बढ़ाता है, मदीने की याद में तड़पाता भी है और रुलाता भी है। जो होकर आए हैं उनकी तरफ मजीद बढ़ जाती है और जो नहीं गए अब उनका एक ही मकसद है, अब तो बस के दून है के मदीना देखो। क्या बात है, क्या बात है। आपने कॉल किया, बहुत शुक्रिया। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी ऐसा ही महसूस होता है कि हम ज़हनी आजमाइश के जरिए इल्म दीन भी सीख रहे होते हैं और इतने प्यारे प्यारे नातख़्वां आते हैं। एक ऐसा समा बनता है कि अल्हम्दुलिल्लाह इश्क़ रसूल में भी इजाफा होता है। नाज़रीन, चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है इश्क के बोल। कुछ सुना दे इश्क के बोलों में ऐ रज़ा, कुछ सुना दे इश्क के बोलों में ऐ रज़ा, मुश्ताक़ तब लज़्ज़त सोज़े जिगर की है। घोटकी वालों से शेर सुनेंगे। दिल अगर रंजे मुआसी से बिगड़ने लगता, अफू का जिक्र सुना कर मैं संभाला करता, अफू का जिक्र सुना कर मैं संभाला करता। जवाब दुरुस्त दे दिया है। उनके लबे रंगी की निछावर थी वो जिसने, उनके लबे रंगीन की निछावर थी वो जिसने पत्थर में हसन लाले पुरनवार बनाया, पत्थर में हसन लाले पुरनवार बनाया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। उनके लबे रंगी की निछावर थी वो जिसने, उनके लबे रंगी की निछावर थी वो जिसने, पत्थर में हसन लाल पुरनवार बनाया, पत्थर में हसन लाल पुरनवार बनाया। बेगुमा शम्ए नबूवत के हैं आईना चार, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेगुमा शमे नबूवत के हैं आईना चार, यानी उस्मा उमर हैदर अकबर सिद्दीक, यानी उस्मा उमर हैदर अकबर सिद्दीक। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बाल बच्चों के लिए घर में खुदा को छोड़ें, मुस्तफ़ा पर करें घर बार निछावर सिद्दीक, मुस्तफा पर करे घर बार निछावर सिद्दीक। जवाब दुरुस्त दे दिया है।
बच्चों के लिए घर में खुदा को छोड़े, बाल बच्चों के लिए घर में खुदा को छोड़े, मुस्तफा पर करे घर बार निछावर से ये मजे खूब ये किस्मत से जो पाए होते, ये मज़े खूब ये किस्मत से पाए होते, सख्त दीवाना था अगर खुल्द की परवाह करता। सख्त दीवाना था अगर खुल्द की परवाह करता। जवाब दुरुस्त दे दिया है। उन हाथों का जलवा था ये ऐ हजरत मूसा। अमीर अहले सुन्नत को सलाम और मुजद्दिद दीन व मिल्लत आला हजरत को सलाम, इनका दामन हाथ से हरगिज नहीं है छोड़ना। उनके हाथों का जलवा था ये हजरत मूसा जिसने यद बैदा को ज़ियाबार बनाया। क्या बात है। हजरत मूसा का ये मौजज़ा था यद बैदा, जब आप अपना हाथ अपने गिरेबान में डालकर निकालते वो चमकदार हो जाता था। तो क्या खूबसूरत शेर है कि ये जो मौजज़ा आपको मिला है यकीनन अल्लाह की शान है, मगर ये भी नबी पाक का फैजान है, क्योंकि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। तो उनके हाथों का जलवा था ये ऐ हजरत मूसा जिसने यदे बैदा को जिया बार बनाया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। उन हाथों का जलवा था ये है हज़रत मूसा, उन हाथों का जलवा था ये है हज़रत मूसा, जिसने अब तीनों टीमों को बारी बारी एक तर्ज सुनाई जाएगी और वो तर्ज में पहचानना है कि ये कलाम कौन सा है। पहले बारी होगी घोटकी वालों की। जी जी 25 सेकंड हैं, इस दौरान दोबारा भी सुनना चाहेंगे तो सुन सकते हैं, मगर दोबारा इन्हीं सेकंड्स के दरमियान जवाब देना होगा। जल्दी दोबारा चलाइए। जवाब दें जल्दी से। अल्लाह, वक्त खत्म हो गया है। मशहूर कलाम है, बताइए कौन जवाब देंगे। घोटकी वाले नहीं पहचान सके। जाहिर है कि हर कलाम पर तवज्जो हो ये जरूरी नहीं, वैसे नात ख्वानी का खूब शौक होना चाहिए। जी चलें। मेरा दिल और मेरी जान मदीने वाले, ये इस पे हो जाएगा। वैसे तो इसकी मशहूर तर्ज तो कोई और है। अच्छा पढ़ के तो बताएं। मदीना चमने तैबा में जो सुम्बुल, मेरा दिल और मेरी जान मदीने। वैसे मशहूर तर्ज तो चमने तैबा वाली, वो पढ़े। चमने तैबा में सुम्बुल जो सवारे कैसो पूरे पड़ कर शिकने नाज पे वारे कैसो। माशाल्लाह, तोहफा दे भाई इन्हें। माशाल्लाह इनको इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल मदनी पंसूरा तोहफे में पेश किया। माशाल्लाह, ये तो हर घर में होना चाहिए माशाल्लाह मदनी पंसूरा। चलिए जनाब कराची वालों को तर्ज सुनाएं। एक और बार चला दे। चला दे भाई, एक और बार चला दे।
طرز بالکل صحیح ہے. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، یہ بھی کلام ہے. اور میں مدینے کو چلوں وہ دن بھی آئے خیر سے، یہ بھی کلام ہے. صبح طیبہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. کھانے وال چلے جناب، بتائیے طرز سنائیے. الصبح بدا من طالعته. ماشاءاللہ بڑا پیارا کلام ہے، اور ماشاءاللہ نعت پروڈکشن پر یہ کلام اشفاق بھائی کے ساتھ پڑھنے کی سعادت ملی. ضرور سنیے گا. الصبح بدا من طالعته واللیل دجا من وفرته اللہ 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 ماشاءاللہ. چلے جناب، اب باری ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی. ایک طرز آپ کو بھی سناتے ہیں، آپ بھی پہچانیے طرز کون سی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں. جواب درست دے دیا ہے ماشاءاللہ. سبحان اللہ. ان کو انشاءاللہ عز و جل ایک بہت پیاری کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، جس میں موجود ہے کہ اللہ پاک کو اوپر والا کہنا کیسا، آج نماز کی چھٹی ہے یہ کہنا کیسا، اور بھی بہت کچھ ہے. آپ مدنی چینل کے ناظرین آپ اس کو چاہیں تو مکتبۃ المدینہ سے صرف 740 روپے ہدیے میں طلب کر سکتے ہیں، اور dawatIslami.net سے آپ فری آف کاسٹ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. یہ کتاب ان کو تحفے میں دی جا رہی ہے. ماشاءاللہ ایک اور ماشاءاللہ. شعر عبدالحبیب. جی جناب. جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے. سلام. جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے. جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عمیر اتاری. جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے. صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے. جواب درست دے دیا ہے. جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل جل بھر دیے، جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل جل بھر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے. ان کو درست جواب دینے پر انشاءاللہ عز و جل سوغات مدینہ تحفے میں پیش کی جائے گی اور عطر تحفے میں پیش کی جائے گی. ماشاءاللہ. چلے جناب کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. سر میں دنیا پور سے کا ذہنی ازمہ شو ہو رہا ہے، اس میں خانے وال کی ٹیم کے سپورٹ میں ہیں. میں بلال اطاری صاحب کے والد صاحب بات کر رہا ہوں، اور ہماری دل سے دعا ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے نا آخری سیگمنٹ تک جائے. چلے ماشاءاللہ. بلال بھائی کے والد صاحب کی کال مرحبا کہتے ہیں. اگلی کال دیجیے گا.
مرکز الاولیاء لاہور سے مظہر اقبال اتاری رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھائی سے عرض ہے کہ یہ سر پہچانے. اس پہ کلام تو بہت سارے لگ سکتے ہیں مگر جو مشہور طرز ہے وہ میرا خیال ہے 1-2 دن پہلے بھی یہی طرز پوچھی گئی تھی مجھ سے. اے بیابانے میرا نام محمد احمد تیری بہاروں کو سلام تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ بہت شکریہ آپ سب کی کالز کا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہمارے ساتھ یہاں کافی بچے بھی موجود ہیں عبدالحبیب بھائی. ایک شعر بچوں سے بھی اگر اجازت ہو تو پوچھ لوں. اچھا آپ پوچھیں گے. چلے پوچھیں. اجازت ہے؟ بالکل اجازت ہے. اچھا جی. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. چلیں جناب کون سے بچے بتائیں گے؟ چلیں ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام محمد حسان اتاری ہے. اچھا جی حسان بھائی سنائیے. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. ماشاءاللہ. ان کا جواب بالکل درست ہے. آئیے طرز میں بھی سنتے ہیں انشاءاللہ. سبحان اللہ. تیری نسل پاک میں گئے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں گئے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلے جناب اسکور بورڈ کی طرف چلتے ہیں. کچھ ٹویسٹ آیا ہے اسکور میں, آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا ہے. جناب 10 نمبر کراچی, 10 نمبر گھوٹکی. خانے وال آگے ہے, کراچی اور گھوٹکی ہو گئے ہیں برابر برابر. اگلا سیگمنٹ صحابہ ہمارے, بڑی شان. جناب اب آج معاملہ یہ ہے کہ 3 بورڈ ہیں اور 3 القابات ہیں. آپ کہیں گے یہ تو آسان کر دیا. ہم نے آسان نہیں کیا جناب, کچھ اور مشکل کیا ہے کیونکہ صرف 30 سیکنڈ ہیں ان کے پاس ان صحابہ کے القابات پر نام لگانے کے لیے. کراچی والے یہاں آ جائیں اس والے بورڈ پر, گھوٹکی والے اس بورڈ پر آ جائیں, اور آپ جناب یہ والے بورڈ پر آ جائیں. جب میں کہوں گا, جب آپ کا وقت شروع ہوگا, پہلے آ جائیں, سکون سے اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں. جی کراچی والے یہاں آ جائیں. ٹھیک ہے ناظرین, تینوں بورڈ بھی غور سے دیکھ لیں اور آپ تینوں کا وقت شروع ہوتا ہے اب. صحابی کے نام کے آگے انہوں نے لقب کے آگے نام لگانا ہے. اٹس ناٹ دیٹ ایزی. 15 سیکنڈ گزر چکے ہیں. جلدی کریں, 5 سیکنڈ رہ گئے. وقت آپ کا ختم ہو گیا ہے, سب رک جائیں گے. اللہ. چلے جناب اب دیکھنا ہے یہاں پر آپ کہاں سے ہیں. خانیوال. خانیوال کی ٹیم نے صاحب الحجرتین حضرت جعفر, جواب ان کا درست ہے. سید الشہداء یہ لقب ہے حضرت حمزہ کا. تو خانیوال والوں نے 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. گھوٹکی چلتے ہیں جناب. الکامل. الکامل حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ کا لقب ہے. نقیب النقباء. سبحان اللہ کتنا پیارا لقب ہے. اور یہ حضرت اسعد بن زرارہ. گھوٹکی والوں نے بھی 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اپنی جگہ تشریف رکھیں گے. کراچی والوں نے ایک ہی ڈھونڈ سکے. ان کو آتا تو ہوگا, سب کو پتا ہوتا ہے کیا لقب ہے, لیکن ظاہر ہے کہ 30 سیکنڈ میں ڈھونڈنا یہی تو مشکل ہے. سبط النبی حضرت امام حسین. کراچی والوں نے ایک جواب ٹھیک دیا ہے, تو کراچی والوں نے 1 نمبر حاصل کر لیا ہے. تشریف رکھیں گے. ماشاءاللہ بڑی اچھی کوشش کی. 30 سیکنڈ یہ ایزی نہیں ہوتا ناظرین, بعض اوقات چیز سامنے ہوتی ہے جلدی میں ملتی نہیں ہے, لیکن اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. ایک کال دیجیے گا.
संबाद से अतहर तारी अर्ज कर रहा हूँ। नाकिस राय है कि अगर FGRF की कोशिशें काविशें जो पूरी दुनिया में हो रही हैं, इस तरह का भी एक सेगमेंट तरतीब दिया जाए कि पहले तस्वीरी झलकियां नजर आ जाए और फिर सवाल किए जाए कि FGRF किस शहर में किस अंदाज में क्या कर रहा है, उस पर सवाल अगर कायम किए जाए तो इससे भी इंफॉर्मेशन भी मिलेगी और खैर खाई का जज्बा पैदा होगा। माशाल्लाह, बड़ा प्यारा आपका मशवरा है, मजलिस इसको नोट करे। वैसे थोड़े दिनों पहले हमने FGRF के निगरान हमारे शफात भाई को बुलाया भी था और आपने पंजाब में हालिया सैलाब में FGRF ने क्या काविशें की वो भी आपको हमने उसमें दिखाई थी। आइए नाजरीन चलते स्कोर बोर्ड की तरफ और देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। अब फिर नंबर बदल गए हैं। कराची 11, घोटकी 12 और खानेवाल आगे है 14। अगला सेगमेंट है जिसका नाम है खानदानी रिश्ते। सवाल है घोटकी वालों से, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से क्या रिश्ता है? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जोजा का नाम रहमत है, जो कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बेटे इब्राहिम की साहिबजादी हैं। यानी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम के पोती के शोहर हैं। यानी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पोती के शौहर हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। हजरत मूसा और हजरत हारून अलैहिस्सलाम का आपस में क्या रिश्ता है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत हारून अलैहिस्सलाम दोनों आपस में भाई हैं। हजरत हारून अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सगे भाई हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। दोनों भाई और दोनों नबी हैं। सुभान अल्लाह। खानेवाल, हजरत सैयदना जुबैर बिन अव्वाम रदी अल्लाह तआला अन्हु का नबी पाक अलैहिस्सलाम से क्या रिश्ता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत जुबैर बिन अव्वाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफीजाद भाई हैं। जी, नबी पाक अलैहिस्सलाम की फूफी हजरत सफिया रदी अल्लाह तआला अन्हा के बेटे और यानी नबी पाक अलैहिस्सलाम के फूफीजाद भाई हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अब बारी घोटकी वालों की है और अब जरा खानदानी रिश्तों पर, आपस के रिश्तों की बात करते हैं। आपकी नानी के शौहर की सास की नवासी से आपका क्या रिश्ता है? जिसके सीने में सजा सीना वही फुल नूर है। आ गया फिर ज़हनी आज़माइश आ गया। बेकरारी से हमें रहता है इसका इंतजार। जनाब वो हमारी अम्मी लगी। जनाब जी हाँ, वो वालदा भी हो सकती हैं, वो खाला भी हो सकती हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। कराची वालों की बारी है। आपके परदादा की पोती की बेटी के भाई से आपका क्या रिश्ता है? सेकंड्स गुजर रहे हैं। भाई भाई तो है मगर चचाजाद भाई, फूफीजाद भाई, ये आपसे गलती हो गई है। फूफीजाद भाई। जनाब अब आपकी बारी है। आपकी खाला की अम्मी की बेटी के शौहर की बेटी से आपका क्या रिश्ता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी बहन या खालाजाद बहन। जी जनाब, वो आपकी बहन या खालाजाद बहन बन सकती है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब्दुल हबीब भाई, आज आपसे होना है खानदानी रिश्ते। अच्छा। और वीडियो में होना है। अच्छा। और बहुत इस साल सवाब भी माशाल्लाह आया हुआ है। हाँ। और आप देखेंगे, नाजरीन देखेंगे, हाजरीन देखेंगे तो इंशाल्लाह खुश भी होंगे। अच्छा। आज आपसे खानदानी रिश्ते कल कर कौन रहा है? अल्लाह अकबर। चले मैं वीडियो के जरिए दिखाएं कि आज खानदानी रिश्ते अब्दुल हबीब के साथ कौन करेगा। अब्दुल हबीब भाई, मुझे आपका प्रोग्राम ज़हनी आजमाइश बहुत अच्छा लगता है। मैं आपसे
خاندانی رشتے سے سوال کرتا ہوں. زید کی امی کے بھائی کی دادی کے بیٹے کی بیٹی کے شوہر سے کیا رشتہ بنتا ہے؟ اور میں آپ کو ایک تحفۃً صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود پاک آپ کے والدین کو پیش کرتا ہوں. ماشاءاللہ. پہلے تو ایصال ثواب کا بہت شکریہ. اور حسن رضا کی ویڈیو مجھے کل مل گئی تھی مگر پروگرام ختم ہو گیا تھا. جب اس کے بعد میں نے دیکھی حسن رضا آپ نے ہمیں ویڈیو بھیجی, ہمیں بہت خوشی ہوئی. آپ دیکھتے ہیں سلسلہ اور آپ کی برکت سے امید ہے کہ امیر اہل سنت کی بھی ہم پر نظر پڑ جاتی ہوگی. اللہ آپ کو سلامت رکھے, آپ کے ابو جان کو سلامت رکھے, اور آپ دنیا کے خوش قسمت ترین بچوں میں سے ہیں جو امیر اہل سنت کے ساتھ بڑے ہو رہے ہیں. سبحان اللہ, امیر اہل سنت کی گود میں گویا بڑے ہوئے ہیں. اللہ آپ کو عالم باعمل اور دعوت اسلامی کا اثاثہ بنائے. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ میرے والد یا میرے خالو, سوری زید کے, وہ والد یا زید کے خالو بنتے ہیں. تو امید ہے کہ آپ کا اگلا میسج آ جائے گا کہ آپ کا جواب درست ہے. آئیے جناب, یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا, ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. حافظ محمد علی اتاری خانوال سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے. مولانا عبدالحبیب بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میری چھوٹی ہمشیرہ تقریباً 2 ماہ سے جو ہیں وہ بیمار ہیں, اس وجہ سے وہ بے ہوش ہیں, اور وہ ذہنی آزمائش بہت ہی شوق سے دیکھتی تھی. تو اس مرتبہ جب سے ذہنی آزمائش شروع ہے تو وہ بیمار ہیں, تو آپ ان کے لیے دعا فرمائیے گا, اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. اللہ کریم ان کو شفا دے, صحت دے, عافیت دے, اور ہر طرح کی پریشانی سے دور فرمائے. ناظرین چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جناب 13 نمبر کراچی کے ہیں, 16 نمبر گھوٹکی کے ہیں, اور 18 نمبر ہے خانیوال کے. کراچی کی ٹرین کراچی پر ہے, آگے گھوٹکی آتا ہے تو سیکنڈ گھوٹکی ہو گیا, خانیوال تھوڑا اور دور ہے تو وہ پہلے نمبر پہ ہو گیا ہے. تو بالکل اسی سیکوینس سے اسٹیشن چل رہے ہیں. اب اگلا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے تلاش کیجئے. تینوں ٹیموں نے ایک ایک لفظ یہاں آ کر تلاش کرنا ہے, اور باری ہے گھوٹکی والوں کی. آئیے پہلے ناظرین آپ نوٹ کر لیں, اس پورے بورڈ کی پکچر لینا چاہتے ہیں تو پکچر لے لیں تاکہ آپ بھی اپنے گھر میں بیٹھ کر تلاش کر سکیں. یہ آپ لیجئے گا, اور آپ نے تلاش کرنا ہے فجر, نماز فجر جو ہوتی ہے, لفظ فجر تلاش کرنا ہے. لفظ فجر تلاش کرنا ہے, اور 30 سیکنڈ ہوتے ہیں ہمارے پاس. اتنا آسان نہیں ہے, جب لفظ چھوٹا ہو تو ڈھونڈنا اور مشکل ہو جاتا ہے. 3 سیکنڈ رہ گئے ہیں. یہ فجر تو نہیں ہے, یہ فجد ہے. چلیں جناب تشریف لائیے, آپ سے غلطی ہوئی ہے اور انشاءاللہ لفظ فجر بھی تلاش کر ہی لیا جائے گا. آئیے کراچی والے آئیں, لفظ استخارہ تلاش کریں. استخارہ. استخارہ جناب انہوں نے تلاش کر لیا ہے. کراچی والوں نے 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. آ جائے خانیوال والے بھائی, آپ نے ظہر لفظ تلاش کرنا ہے. جناب انہوں نے تو پہلے ہی تلاش کر کے رکھا ہوا تھا لگتا ہے ظہر. جواب بالکل درست دے دیا ہے. چلیں جناب, کون یہاں سے آئے گا؟ ہمارے مدنی چینل کے حاضرین میں سے کسی ایسے اسلامی بھائی کو بلائیں جو قافلے کی تاریخ بھی دے. ماہ قافلہ چل رہا ہے. چلیں ماشاءاللہ. آ جائیں جناب. فجر تو نہیں ملی تھی, ظہر کی نماز تلاش کر لی ہے, فجر پڑھی ہوگی الحمدللہ. لیکن اب آپ کی باری ہے, آپ نے اشراق تلاش کرنا ہے. اشراق.
30 سیکنڈ بھی چلا دیں بھائی. تلاش کر لیا بھائی ماشاءاللہ. چلیں قافلے میں بھی سفر کریں گے نا انشاءاللہ. چلیں ماشاءاللہ ان کو تحفہ بھی پیش کریں. فجر کا جو لفظ تھا وہ ہمارے اسلامی بھائی کو نہیں ملا تھا, وہ مجھے مل گیا ہے. میں نے کہا چلے ان کو بتا دوں کہ وہ یہاں پر تھا. چلے جناب یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا. پھر کچھ نمبر میں فرق آیا ہے. ہم چلیں گے اسکور بورڈ کی طرف مگر ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. میرا نام علی رضا اتاری ہے, میں گجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں. اس پروگرام میں یہ بھی سیگمنٹ ہونا چاہیے حلال و حرام کے بارے میں, ہمیں اس چیز کی بھی معلومات ہوں. ماشاءاللہ. چلے جناب آپ کے مشورے بھی آ رہے ہیں, آپ کی کالز بھی آ رہی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جس کے سینے میں سجا سینہ وہی نور ہے. تقریباً 5 سیگمنٹ کمپلیٹ ہوئے ہیں. کراچی کچھ قریب تو آیا ہے گھوٹکی کے, مگر خانیوال آگے ہے 15, 16 اور 20. آئیے ناظرین چلتے ہیں نعت خوانی کی طرف اور نیک اعمال کا جائزہ بھی کریں گے. نیک اعمال کے رسالے نکال لیں یا جن کے پاس نیک اعمال کی اپلیکیشن ہے وہ اپلیکیشن کو کھول لیں, اپنے نیک اعمال کا جائزہ لیتے رہیں. انشاءاللہ عز و جل یہاں تقسیم بھی ہمارے اسلامی بھائی کریں گے 72 نیک اعمال. آئیے مدنی چینل کے ناظرین نیک اعمال کا جائزہ کرتے ہیں. اچھی اچھی نیتیں کی, 5 نمازیں با جماعت ادا کی, ہر نماز سے قبل نماز کی دعوت دی, رات میں سورہ ملک پڑھیاں سن لی, ہر نماز کے بعد آیت الکرسی تسبیح فاطمہ سورہ اخلاص پڑھی, کنز الایمان سے 3 آیات یا صراط الجنان سے 2 صفحات مع ترجمہ و تفسیر پڑھی یا سن لیے, شجرے کے اوراد پڑھے, 313 بار درود شریف پڑھے, آنکھوں کو گناہوں سے بچایا, کانوں کو گناہوں سے بچایا, فضول نظری سے بچتے ہوئے نگاہیں نیچی رکھیں, 12 منٹ مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتاب پڑھی, اذان و اقامت کا جواب دیا, غصے کا علاج کیا, اپنا جائزہ کیا, اپنے نگران کی اطاعت کی, آپ اور جی کہہ کر بات کی, مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھا یا پڑھایا, عشاء کی جماعت سے 2 گھنٹے میں گھر پہنچ گئے, 2 گھنٹے دینی کاموں پر صرف کیے, فجر کے لیے جگایا, دوسروں کے گھروں میں جھانکنے سے بچے, گھر درس ہوا, مسجد درس دیا یا سنا, سنت کے مطابق لباس پہنا, زلفیں رکھنے کی سنت پر عمل ہے, 1 مشت داڑھی ہے, گناہ ہونے کی صورت میں فوراً توبہ کی, سنت کے مطابق کھانا کھایا, مسلمانوں کو سلام کیا, کچھ نہ کچھ سنتوں پر عمل کیا, ظہر کی سنت قبلیہ فرض سے پہلے ادا کی, تہجد یا صلاۃ اللیل پڑھی, اوابین یا عشراء کو چاش پڑھی, عصر یا عشاء کی سنت قبلیہ پڑھی, 12 دینی کاموں میں سے 1 دینی کام کی ترغیب دلائی, دوسروں سے مانگ کر چیزیں استعمال تو نہیں کی, جھوٹ, غیبت اور چغلی سے بچے, کچھ نہ کچھ وقت مدنی چینل دیکھا, ذاتی دوستی تو نہیں کی, وقت پر قرض ادا کر دیا, عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن کی تائید دل نہ کرے, صفائی اور سلیقے کا خیال رکھا, مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کی, بعد فجر تفسیر سننے سنانے کے حلقے میں شرکت کی, کچھ نہ کچھ جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھی, چوک درس دیا یا سنا, والدین اور پیر و مرشد کو ایصال ثواب کیا, اسراف سے بچے, ٹریفک قوانین کی پابندی کی, تنظیمی طریقہ کار کے مطابق مسئلہ حل کیا, زبان کے گناہوں سے بچے, فضول باتوں سے بچے, مذاق, مسخری, طنز, دل آزاری اور کہکا لگانے سے بچے, امامہ شریف باندھا, ماں باپ کا ادب کیا. اللہ کریم ہم سب کو نیک اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. چلے ناظرین وقت ہوا ہے اب نعت خوانی میں تمام اسلامی بھائی شامل ہو جائیں. سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. سب سے اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا
سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم سبحان اللہ فرقت ڈلے برائے ارمان یا رسول اللہ شب فرقت ڈلے برائے ارمان یا رسول اللہ کرو تم آستاں کا اپنے مہمان یا رسول اللہ کرو تم آستاں کا اپنے مہمان یا رسول اللہ بولا لو اب تو قدموں میں میری جان یا رسول اللہ تنور سو سجا پارا سے ہجرا یا رسول اللہ تنور سو سجا پارا سے ہجرا پیارے اسلامی بھائیوں، یہ وہ عظیم کلام ہے کہ جب نعت خواں یا نعت لکھنے والے نعت گو کلام لکھتے ہیں تو تمنا کرتے ہیں کہ وہ کلام بارگاہ رسالت میں مقبول ہو جائے، مگر یہ کلام مولانا جامی رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھا، اور کس کیفیت میں لکھا۔ ایک طویل واقعہ ہے کہ وہ مدینہ منورہ جانے کی کوشش کرتے، انہیں روکا جاتا، پھر جاتے، انہیں روکا جاتا، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ گورنر مدینہ نے انہیں قید کر دیا، تو نبی پاک خواب میں تشریف لائے اور فرمایا جامی کوئی مجرم نہیں ہے، بلکہ اس نے ایک ایسا کلام لکھا ہے کہ اگر وہ کلام میرے دربار میں آ کر سنا دے تو مجھے اس سے ملاقات کے لیے اپنے روزے سے باہر آنا ہوگا۔ یہ کیسا کلام ہے آپ ذرا سوچیں۔ اور آج ماشاءاللہ نعت خواں اسلامی بھائی یہ فارسی میں کلام ہے، تنم فرسود جاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پزبرد آواراز عصیاں یا رسول اللہ۔ ویسے تو یہ فارسی میں ہے مگر اس کے ساتھ اردو اشعار شامل کیے جس میں گویا اس کا ترجمہ اور مفہوم بھی ہمیں سمجھنے کو موقع مل رہا ہے۔ تو یاد مدینہ میں نبی پاک کے عشق میں ڈوب کر اس کلام کو سنیں، مل کر پڑھیں، کیا معلوم اس مبارک کلام کی برکت سے ہمیں بھی حاضری کا شرف مل جائے، نبی پاک ہمیں بھی اجازت عطا فرما دیں۔ اور یہاں ایک اور بڑی خوبصورت بات بھی سمجھ لیجئے، یہ صدیوں پرانا کلام ہے اور صدیوں پرانے اس عظیم بزرگ نے اپنے کلام کے ہر مصرے میں یا رسول اللہ لکھا ہے، یا رسول اللہ کہا ہے۔ یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ یا رسول اللہ کہنا یہ صحابہ کا بھی طریقہ ہے، یہ اولیاء کا بھی طریقہ ہے اور ساری امت کا یہ انداز ہے۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں تنم فرسود اب شب فرقت ڈلے بر آئے ارمان یا رسول اللہ، کرو تم
रसूल अल्लाह बुला लो अब तो कदमों में मेरी जान या रसूल अल्लाह तनव्वर सूदा जा पारा से हिजरा या रसूल अल्लाह
अज़ाबे क़ब्र महशर का मुझे अब खा रहा है गम अज़ाबे क़ब्र महशर का मुझे अब खा रहा है गम शर्मसारी गुनाहों पर है और आँखें मेरी पूर्णम सिकरता खश गैराना सियाह शुद रोज़े सियाना सिकरता खश गैराना सियाह शुद रोज़े सियाना पशेमानम पशेमानम पशेमान या रसूल अल्लाह पशेमानम पशेमानम पशेमान या रसूल अल्लाह सरे बगश मुहम्मद पेश हो जो तरसिया गारा कहे बे साख्ता जो दे तेरा गमत तर खता कारा मेरी उम्मीद हो तुम शिफाए दर्द बीमारा बाज़ुए शफ़ाअत रा कुशाई पर गुनाहगारा मगरूम जामीरा दरा या रसूल अल्लाह मगरूम जामीरा दरा या रसूल अल्लाह मगरूम जामीरा दरा या रसूल सुभान अल्लाह, कमाल का कलाम है, कमाल की शख्सियत है। सुभान अल्लाह, कुछ लोग जाकर वो नहीं पा सकते जो कुछ लोग दूर रहकर पा लेते हैं। मौलाना जामी मदीने जा नहीं पा रहे थे, बड़ी कोशिश कर रहे थे, उनको रोक दिया जाता था, मगर आज भी उनका नाम लेते हैं तो सर अदब से झुक जाता है। सुभान अल्लाह, किसी को बुलाकर नवाजा जाता है, किसी को पास आकर नवाजा जाता है, किसी को अताए बिलाली मिलती है, किसी को अताए उवैसी मिलती है। हज़रत उवैस दूर रहते थे मगर बहुत कुछ पाया, हज़रत बिलाल करीब रहते थे, उन्होंने बहुत कुछ पाया। बहरहाल हमारी तमन्ना और इल्तिजा यही है कि हुजूर जहाँ रखें हम राज़ी हैं, अपनी निगाहों में रखें, अपनी अताओं में रखें, अपनी रज़ा में रखें। बहरहाल नाजरीन, मौलाना जामी के इस कलाम से दिल के तार हिल जाते हैं, और ख़ास तौर पर जो आखिरी शेर है कि चू बाजुए शफात रा कुशाई बर गुनाहगारा। हुजूर जब क़यामत का दिन होगा, आप अपने बाजू दराज फरमाएंगे, आप गुनाहगारों की शफात फरमाएंगे, उन्हें तलाश करेंगे। चू बाजुए शफात रा कुशाई बर गुनाहगारा मकुम महरूम जामीरा दरा या रसूल अल्लाह। हुजूर अपने गुलाम जामी को ना भूल जाइएगा या रसूल अल्लाह। हम भी मौलाना जामी के सदके आपसे इल्तिजा करते हैं कि हुजूर हमें भी क़यामत के दिन याद रखिएगा और अपनी शफात करके अपने साथ अपने गुलामों के साथ हमें भी जन्नत में ले जाइएगा। आइए नाजरीन, कुछ कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं।
میرا نام حماد رفعت طاری ہے، میں جہانیہ منڈی سے بات کر رہا ہوں۔ عبداللہ حبیب بھائی، آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں اور آپ کے نعت پڑھنے کا انداز بھی بہت اچھا ہے، اور مجھے آپ کی پڑھی ہوئی نعت میں نے شوق مدینہ جاوندہ سن کر نعت پڑھنے کا شوق پیدا ہوا۔ آپ بیان بھی بہت اچھے کرتے ہیں اور آپ کی ہوسٹنگ بھی بہت اچھی ہے۔ اللہ پاک آپ کو نظر بد سے بچائے، آمین۔ اللہ مجھے آپ کے حسن زن سے اچھا بنا دے۔ آپ کو میری اچھی اچھی باتیں نظر آتی ہیں، اللہ کرے میرا باطن بھی اچھا ہو جائے اور اللہ رسول کی بارگاہ میں بھی اچھا ہو جاؤں۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ اگلی کال دیجیے گا۔ میرا نام حسن رضا طاری ہے، میں میرپور خواص میں رہتا ہوں۔ عبدالحبیب انکل سلسلہ ذہنی آزمائش بہت اچھا ہے، ہمارے سب گھر والے اسے دیکھتے ہیں۔ آج میں نعرے لگاؤں گا، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، احمد مجتبی سب سے آخری نبی، بچے بچے بول اٹھا سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی۔ ماشاءاللہ، یہ بڑے پیارے نعرے ہیں، بچے بچے کو لگانے چاہیے۔ عقیدہ ختم نبوت مزید مضبوط ہونا چاہیے۔ آئیے ناظرین، ایک حدیث بھی ہم اپنے پروگرام میں دکھاتے ہیں اور بچے اس پہ ویڈیو بنا کے بیچتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کون سی ویڈیوز آئی ہیں ہمارے پاس۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص کسی کو نیکی کا راستہ بتائے گا تو اسے بھی اتنا ثواب ملے گا جتنا کہ اس نیکی پر عمل کرنے والے کو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی کو نیکی کا راستہ بتائے گا تو اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ اس نیکی پہ عمل کرنے والے کو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کو نیکی کا راستہ بتائے گا تو اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ اس نیکی پر عمل کرنے والے کو۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص کسی کو نیکی کا راستہ بتائے گا تو اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ اس نیکی پر عمل کرنے والے کو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص کسی کو نیکی کا راستہ دکھاتا ہے اسے بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا نیکی پر عمل کرنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی کو نیکی کا راستہ بتائے اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ اس نیکی پر عمل کرنے والے کو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کتنی پیاری پیاری ویڈیوز ہیں۔ اب یہ حدیث یاد بھی رکھنی ہے کہ دوسروں کو نیکی کی بات بتائیں نا، وہ عمل کرتا جائے گا، آپ کو بھی ثواب ملتا جائے گا۔ اب آج کی حدیث بھی بڑی پیاری ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، یعنی دعا عبادت کا مغز ہے۔ کتنی پیاری حدیث ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، زیادہ سے زیادہ دعا کیا کریں۔ اس حدیث کو سیو کر لیں، دوبارہ دکھا دیں اسکرین پر، پکچر لینا ہے تو لے لیں اور جلدی جلدی ویڈیوز بنا کے ہمیں بھیجیں۔ اب تو آپ کے پاس 3 دن ہیں، اب کیونکہ اگلا پروگرام تو اتوار کو ہوگا اور اب اگلا نیا راؤنڈ ہوگا، ناک آؤٹ بیسس پہ مقابلے ہوں گے۔ آج فرسٹ راؤنڈ کا آخری مقابلہ ہے، اسکور بورڈ دیکھ لیتے ہیں اور پھر آخری 2 سیگمنٹ ہمیں انشاءاللہ یہ بتائے گا کہ کون سی ٹیم آگے جاتی ہے۔ جی اسکور بورڈ دکھائیے۔ جی 15 نمبر کراچی، 16 نمبر گھوٹکی، خانے وال ہیں 20 نمبر پر۔ اگر مقابلے میں کراچی یا گھوٹکی کو آگے جانا ہے تو ذرا زیادہ سپیڈ بڑھانی ہوگی۔ آخری سیکنڈ لاسٹ راؤنڈ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے قرآنی معلومات۔ گھوٹکی والوں سے سوال ہے، قرآن پاک کی کتنی صورتیں الحمد سے شروع ہوتی ہیں؟ 5 صورتیں شروع ہوتی ہیں، سورہ فاتحہ، سورہ کاف، سورہ انعام، سورہ سبا، سورہ فاطر۔ سورہ فاتحہ، سورہ انعام، سورہ کہف، سورہ سبا، سورہ فاطر، 5 صورتیں ہیں جو الحمد سے شروع ہوتی ہیں۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ قرآن پاک کی کتنی صورتیں سبحہ سے شروع ہوتی ہیں؟ سورہ حدید، سورہ سب، سورہ حشر، 3 صورتیں۔ 3 صورتیں ہیں، سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ صف۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔
वो कौन से पारे हैं जिनमें एक भी सूरत शुरू नहीं होती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दूसरा पारा और पांचवा पारा। दूसरा पारा और पांचवा पारा, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। इसका मतलब अब आखिरी सेगमेंट की तरफ हमें चलना होगा, जो फैसला कर देगा कि किस टीम ने आगे जाना है, और सेगमेंट का नाम है सफर है। सफर है मगर अकेले में। कराची वाले चले जाएं खानेवाल, खानेवाल वाले आ जाएं घोटकी, घोटकी वाले चले जाएं कराची। जनाब तीनों स्टेशन बदल लीजिए, और अब आखिरी सेगमेंट फैसला करेगा किस टीम ने आगे जाना है। पहले बारी है अब्दुल रहमान, जिनका ताल्लुक घोटकी से है। सही कहना है या गलत कहना है? जबले नूर जबले हिरा पहाड़ का दूसरा नाम है। सही। इमाम आजम अबू हनीफा का मजार मुबारक बगदाद में वाक़ है। सही। कुंडों की नियाज शाबान शरीफ के महीने में की जाती है। सही। अमीर अहले सुन्नत के पीरो मुर्शिद का मजार मुबारक जन्नतुल माला में है। सही। बाद मगरिब 6 रकते मुस्तहब हैं, इनको इशराक चाश्त कहते हैं। गलत। जनाब आपसे 2 गलतियां हो गई हैं। कुंडों की नियाज रजब में की जाती है, शाबान में नहीं, और अमीर अहले सुन्नत के पीरो मुर्शिद का मजार जन्नतुल बकी में है। 3 नंबर हासिल किए आपने। अब बारी है अली रजा फ्रॉम कराची। सूरह नमल के दरमियान में भी बिस्मिल्लाह शरीफ है। सही। जन्नत के तमाम दरख्तों के तने सोने के हैं। सही। बांग्लादेश का मदरी चैनल अलग है। सही। हज जुल्हिज्जा शरीफ के महीने में अदा किया जाता है। सही। वुजू से पहले बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह कहने से जब तक वुजू बाकी रहेगा फरिश्ते नेकियां लिखते रहेंगे। सही। 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं अली रजा ने। जनाब 5 के 5 सही जवाब दिए। अब बारी है तैयब अत्तारी खानेवाल से। अब तक तैयब की कारकर्दगी बड़ी जबरदस्त रही है। नमाज ईद में 6 तकबीरें जायद होती हैं। सही। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक मजलिस की इब्तिदा की दुआ है। गलत। आयतल कुर्सी दूसरे पारे में है। गलत। हजरत सिदरा वैसे करनी तबा ताबई है। गलत। हर रकत में 2 बार सजदा फर्ज है। सही। 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। आने वाले गलती नहीं करते जनाब। अब बारी घोटकी वालों की है। रियाज अहमद घोटकी से। अरबी के हुरूफे तहज्जी की तादाद 19 है। गलत। इमाम गजाली का असल नाम अहमद है। गलत। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला की वालिदा का नाम उम्मुल खैर फातिमा है। गलत। अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक वजअल मौती फी बलदी हबीबिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत उमर फारूक आजम ये दुआ किया करते थे। सही। दलालुल खैरात शरीफ इमाम बुसैरी की तसनीफ है। सही। अल्लाहु अकबर, आपसे भी गलती हुई है। दलालुल खैरात शरीफ उनकी तसनीफ नहीं है, और गौसे पाक की वालिदा का नाम उम्मुल खैर ही था। आपने फिर 3 नंबर हासिल किए हैं। अब कराची के हाफिज अब्दुल्ला की बारी है जनाब। अच्छा आप हुसैन भाई हैं, आप जगह चेंज करते हैं। चले जनाब। हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला को साहिबुल हिजरतैन यानी 2 हिजरतों वाला कहा जाता है। सही। हजरत मरियम रज़ी अल्लाह तआला हजरत मरियम रहमतुल्लाह तआला अलैहा के नाम पर कुरान में मुकम्मल सूरत है। सही। मुफ्ती आजम मुस्तफा रजा खान साहब का नातिया दीवान दीवाने सालिक है। गलत। शब बरात 15 शाबानुल मुअज्जम को होती है। सही। शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत ने इस्लामी भाइयों को 70 नेक अमाल अता फरमाए हैं। गलत। जनाब 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। कराची वाले जागे हैं मगर देर से जागे हैं जनाब। अब बारी है खानेवाल वालों की। हसन रजा खानेवाल से। अहसनुल बिआल आदाब दुआ किताब के मुसन्निफ मुफ्ती अमजद अली आजमी हैं। गलत। रास्ते से तकलीफ देने वाली चीजों का दूर करना भी सदका है। सही। सबसे पहले सफा मरवा पर चक्कर बीबी हाजरा ने लगाए। सही। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे तो अरबी जबान बोलते थे। सही। अमीर अहले सुन्नत की कुन्नियत अबू हिलाल है। गलत। जनाब 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। क्या बात है खानेवाल वालों की। अब बारी है जनाब कराची के। इनका नाम है, अच्छा गोटकी वालों के तो हो गया ना, अब दोबारा अब तीनों के एक रह गए ना। अच्छा आप गोटकी के, हाँ 3 टीमों में गड़बड़ हो जाते। अकरम अत्तारी फ्रॉम गोटकी। आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह का विसाल जुमतुल मुबारक के दिन हुआ। सही। हजरत हलीमा रदी अल्लाह तआला का मजार मुबारक जन्नतुल बकी में वाक़ है। सही। जब हजर असवद जन्नत से तशरीफ लाया तो सफेद रंग का था। सही। हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रजा खान का लकब है। गलत। बकरा ईद 10 शव्वाल को होती है। गलत।
जनाब एक गलती कर गए हैं आप। मौलाना हामिद रजा खान साहब का लकब हुज्जतुल इस्लाम ही था। अब जनाब आखिरी इस्लामी भाई है कराची की तरफ से और फिर खानेवाल की तरफ से। कराची के हाफिज अब्दुल्ला हैं यहाँ पर जनाब। सबसे पहले खाना काबा की बुनियाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने नहीं रखी थी। गलत। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मादरजाद अंधे और कोड़ी के मरीज को शिफायाब कर देते थे। मस्जिद आयशा में नमाज पढ़ना उम्रे के बराबर नहीं है। सही। सवारी पर सवार होते वक्त की दुआ सूरह ज़ुखरुफ में है। सही। कश्ती पर सवार होते वक्त की दुआ पारा 12 में है। सही। क्या बात है, पांचों के पांच सही जवाब दे दिए। कराची वालों ने कमाल तो किया है। अब कराची और खानेवाल के नंबर हो गए हैं बराबर, यानी अब सिर्फ खानेवाल वाले या तो 5 गलतियां कर दें हैं, बल्कि इनको भेज देते हैं कहीं काफले में, तो मुकाबला बराबर हो सकता है, वरना तो खानेवाल के चांस ज्यादा हैं। चले जनाब, खानेवाल वालों की बारी है और मोहम्मद बिलाल खानेवाल से। आपका नाम मोहम्मद बिलाल है, सही या गलत? सही। सही है, नंबर नहीं मिलेगा। अच्छा हुआ आपने बता दिया। चले, गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह की कुन्नियत अबू मोहम्मद है। सही। शबे मेराज नबी पाक ने जहां अंबिया की इमामत फरमाई थी वो मस्जिद फलस्तीन में वाक़ है। सही। आका अलैहिस्सलाम पीर के दिन रोजा रखकर अपना यौम विलादत मनाते थे। सही। हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हजरत अबू बकर सिद्दीक की साहबजादी नहीं है। गलत। हजरत जुबैर बिन अव्वाम अशराए मुबशरा में से हैं। सही। क्या बात है, खानेवाल वालों की 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। आज का मुकाबला खानेवाल वाले जीत गए हैं। कोट की और कराची के इस्लामी भाइयों ने कोशिश तो बड़ी की, मगर जाहिर है किसी एक टीम ने आगे जाना था। मैं दोनों टीमों को उनकी भी हौसला अफजाई करूंगा, यहां तक पहुंचना भी आसान नहीं है। अगली बार मजीद तैयारी करके आइएगा, दोनों टीमें आगे आ जाएं, तीनों टीमें आगे आ जाएं। हम दोनों टीमों को खाली हाथ नहीं भेजेंगे, आपको इंशाल्लाह तहफ़ देकर भेजेंगे और इंशाल्लाह दुआएं भी देकर भेजेंगे। सब टीमें आगे आ जाएं इंशाल्लाह। जनाब, बेस्ट परफॉर्मेंस सभी की बेस्ट रही खानेवाल की टीम की, मगर मोहम्मद अब्दुल्ला भाई गालिबन टीम को लीड भी यही कर रहे हैं, तो तशरीफ लाएं और अब्दुल्ला भाई जो है वो बेस्ट परफॉर्मेंस की सर्टिफिकेट लेंगे। नाजरीन, इसके बाद हम आपको फाइनल स्कोर बोर्ड दिखाते हैं। अब्दुल्ला भाई आगे आ जाए, आइए दिखाइए फाइनल स्कोर बोर्ड। अब्दुल्ला आ जाए, बिलाल सॉरी मोहम्मद बिलाल, माशाल्लाह 32 कराची, 28 घोटकी और 37 खानेवाल। जनाब, अब नाजरीन आइए ज़हनी आजमाइश क्विज एप्लीकेशन की कुरानदाजी। गौसे पाक का मज़ार किस मुल्क में है? इसका सही जवाब था इराक। और अब इसका जवाब जिन्होंने दिया उनमें से 5 आईडीज जो हैं वो सेलेक्ट की गई हैं तोहफे के लिए। आइए देखें वो कौन सी है। ये 5 आईडीज आ गई हैं, नोट कर लीजिए, हो सकता है आपकी भी आईडी हो। इंशाल्लाह सही साहब तोहफा पेश कीजिए हमारे घोटकी के इस्लामी भाइयों को और कराची के इस्लामी भाइयों को। माशाल्लाह आगे आ जाएं, आपको तबरुकात भी दिए जा रहे हैं, सूट पीस का भी तोहफा है इंशाल्लाह। माहनामा फैजान मदीना 12 माह के गिफ्ट हैम्पर मकतबतुल मदीना की तरफ से आपको मिलेगा। कराची की टीम का बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह आप तशरीफ लाए और आखिर में आपने स्पीड बढ़ाई। उस स्पीड को पहले बढ़ा देते तो शायद कुछ और नतीजा होता। बहरहाल इसी का नाम ज़हनी आजमाइश। ये आपके लिए 12 माह के माहनामा फैजान मदीना। नाज़रीन, ये 12 माह के फैजान मदीना हम इनको तोहफे में दे रहे हैं। अगर अभी तक आपने माहनामा फैजान मदीना अपने पास सब्सक्राइब नहीं करवाया या इसको आपने मेंबरशिप नहीं ली तो ले लें। ये कमाल का रिसाला है, हर महीने आपके घर पे, आपके ऑफिस पे आ सकता है और इसमें जनाब जबरदस्त टॉपिक्स होते हैं, जबरदस्त इल्म दीन होता है। स्क्रीन पर दिखाइए, अगर किसी को माहनामा फैजान मदीना बुक करना है तो कैसे कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह ये माहनामा फैजान मदीना। अब नाजरीन, एक सवाल आपसे करना है जो अगले सिलसिले के शुरू होने से पहले आपने जवाब देना है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अलालत के जमाने में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कितनी नमाजें पढ़ाई थी? अच्छा, एक सवाल हमने प्रोग्राम के शुरू में किया था, उसका सवाल, उसका जवाब और उसकी कुरानदाज़ी। जी, मदनी चैनल के नाजरीन, जो सवाल आपसे किया गया था वो ये था कि किस सन हिजरी में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुसलमानों को हज के लिए रवाना फरमाया? तो जवाब है 9 हिजरी। हमारे पास जो नाम है उनमें मोहम्मद अरहम चौक सरवर शहीद, मोहम्मद शुएब अत्तारी सक्खर, मोहम्मद जावेद अत्तारी डेरा इस्माइल खान, गुलाम गौस चीचा वतनी बिनते अब्दुल गनी गार्डन कराची, बिनते सरफराज गुजरावाला, गुलाम इलियास अत्तारी स्कर्दू, सिकंदर आजम कोरंगी, मोहम्मद नोमान एजाज अत्तारी भालिया, मोहम्मद वसीम अत्तारी हैदराबाद, बिनते अमीन कश्मीर, जाकिर खान के पीके। इंशाअल्लाह इनके दरमियान कुरानदाजी होगी और हमारा तोहफा कराची से इंशाअल्लाह जाएगा केपी के जाकिर खान भाई केपी के। आप हमसे राब्ता कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आपका तोहफा पहुंचाया जाएगा। आज का तोहफा मारिफतुल कुरान
लफ्ज ब लफ्ज तर्जमा कुरान 3 बुक्स पर सेट है। ये किसको दे रहे हैं? तो आज मैंने सोचा हम उसको देते हैं कि जिसका एक भी अभी तक सिलसिला मिस नहीं हुआ है, जो हमारे स्टूडियो में पाबंदी से आ रहे हैं। अच्छा, ये तो चले हमारी टीम का हिस्सा है ना, ये नहीं। बाकी कौन है? हाथ पूरा उठाए। नहीं, ये मदनी चैनल, मैं फिर तो मुझे मिलना चाहिए, मेरा एक भी मिस नहीं हुआ है, सारे सीजन मिस नहीं हुए हैं। ऐसा तो नहीं होगा ना? अच्छा, इसमें भी काफी है। अच्छा, अब इनमें छोटे मुन्ने, अच्छा बच्चे भी है माशाल्लाह, देखिए ये पाबंदी से आते। चले बड़ों में देख लेते हैं, बड़ों में 2 हैं, एक भी मिस नहीं हुआ आप दोनों का। अब इन दोनों में से फैसला कैसे करेंगे? फैसला ऐसे करते हैं, अच्छा और भी है, एक भी मिस नहीं हुआ इस सीजन 17 का। अच्छा चले, अब दोनों में कौन है जिसने 12 माह में ज्यादा काफले किए? चलो फैसला कर लो। दोनों ही नीचे हो गए, फिर कुरानदाजी कर लेते हैं। एक भी सिलसिला मिस ना हुआ हो, नहीं हुआ। और काफले कितने किए? अच्छा आजा, चले आजा। 12 माह के काफले वाले भी हैं, इनका हक बनता है माशाल्लाह। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। चले माशाल्लाह माशाल्लाह, ये ले ले। अब कुरानदाजी टोकन वाली भी कर लेते हैं। 13658, आज तो नंबर बड़ा है। 13658 अगर किसी के पास है तो वो आगे आ जाए। और दूसरा नंबर है 13739, बच्चों के लिए 13739, आप भी आ जाएं। आपका नंबर क्या है? अच्छा चले, अच्छा माशाल्लाह, चले तोहफा दे दे। अच्छा ये ले ले। ये 12 माह के इस्लामी भाई भी हैं और माशाल्लाह पाबंदी से ज़हनी आजमाइश के व्यूवर भी हैं। अब पाबंदी इसको पढ़ना भी है इंशाल्लाह, बरकतें भी लूटनी है अदब और शौक के साथ। अच्छा नाज़रीन, आपको बताते हैं अगला मुकाबला किसका किसके साथ है। तेज सोच, दुरुस्त फैसला और मौजूदा लम्हे की अहमियत, यही तो जीत का राज है। यहाँ हर सवाल नया इम्तिहान, हर जवाब एक नया सबक। जो नमाज में इमाम से पहले सर उठाता और झुकाता है, उसके बारे में प्यारे आका अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं? जो नमाज में इमाम से पहले सर उठाता और झुकाता है, उसकी पेशानी के बाल शैतान के हाथ में है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तो फिर देखिए मदनी चैनल का मकबूल आम क्विज प्रोग्राम ज़हनी आजमाइश सीजन 17 इंशाअल्लाह 16 नवंबर 2025 बरोज इतवार रात 9 बजे, जिसमें होंगी पिंडी, भटिया और हैदराबाद की टीम्स आमने सामने बराह रास्त मदनी चैनल पर। तुम पर सलाम हरदम, हक के राहबर तुम पर सलाम हरदम, मेरे शफीए महशर तुम पर सलाम हरदम। इस बेकसो हज़ीं पर जो कुछ गुज़र की है, इस बेकसो हज़ीं पर जो कुछ गुज़र की है, ज़ाहिर है सब वो तुम पर सलाम हरदम, तुम पर सलाम हरदम, तुम पर सलाम हरदम। अपने गदाए दर की लीजिए खबर खुदा, अपने गदाए दर की लीजिए खबर खुदा, कीजिए करम हसन पर तुम पर सलाम हरदम, कीजिए करम हम सब पर तुम पर सलाम हरदम, दीन
तुम पर सलाम हरदम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मजलिस के इख्तिताम की दुआ पढ़ लीजिए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आ गया फिर ज़हनी आज़माइश आ गया। अल-इल्म प्रोग्राम नेक ख़वातीन में खुशामदीद कहते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम